Ayan, ano ba yan? Ano yan? Dessert, kasaba. Ano yan? Kasaba. Kasaba cake. Oh, ayan. Kasaba cake. Kasaba cake. Suman. Biko, suman. Biko. With coconut. Dora ni And then, puto. Kutsinta. Cake. Ayan. Cherry cake. Kapito naman nun. Bakit tour ako, Tea? Food tour. Ano? Oh, Bulan. dahil, Oh, sarap ano, dito, bulan. danggit. Danggit. Fried danggit. Yan, yung danggit. Ito ang kinain ko. Ano ba yun? Danggit. Ayan, ano ba yan? Ayan. Ito ang kinain ko. Who's next? You guys are next. Okay. Wrap ng